Thank you! Ang laki. Rose. Ang dami talaga yung siya. Sobrang Diyan daw ah. Ayun ba? Lipan ako lang. Smart Heart Master. Nakalas 20% po. Hello. Doon na kami para hindi na... Hawakan. Rusty boy. Sige ma'am, balikin ko ma'am. Apo. Tapos, Ang ganda lang. kamukha ni Coffee na. May ilalay? May ilalay. Ayun mo. Tara. Rusty, ano yun? Si Batman. Kasi bigyan ko yan, sir. Ay, ibigyan daw siya di. Thank you po. Power to. Thank you. Yan. Parang pwede niya buhatin yung... Makikita mo na yan kanina eh. Siya din yan eh. Lumulutang mo. Aww. Ikaw. 30 pesos na lang po. Bali 70% discounted po. 30 pesos na lang yun. Yes po. 30 na lang. Ito po is in jelly naman po. Yung pancit piece po namin, yun po yung grill. May grill po kami. Pero po is in jelly. Meron po kami patay dito, tapos grilled. So yung patay po namin is yung savory salmon. Toasty. Kanina pa sila yun. Ah. Toast. Ito dapat sa akin. Beach soup lang yan. Thank you. Okay, Doreen, please, the longer two. Pumpkin fry. Yung chicken, yan yung pinawaan sa amin. Ngayon na, may free taste ko tayo. Can we try for our dogs nandun? Saan po? Yung paniki ayun, sir. Sorry. Masyado kasi siya nadidistract sa mga dogs eh. Ganyan talaga siya pag-distracted sa dogs. Ito po, bigyan niyo na lang. Thank you. Thank you so much. Here, try our na rin 20 volt, our newest product. Ay, okay. How old na siya? Demo mo na. 2 years old. Okay. Thank you. It's 56% beef, pero may chicken liver siya. Thank you so much. Thank you so much, Ren. Copy. Copy.
May cut-cup po. Meron, ma'am. Yes, Hindi lang po, namin hindi dalo. na. Nahirapan na nga kami. More scooping eh. Less lang po dito for more time sa iba. How much yung mga ganito, ma'am? 21.5 lang po. Ngayon kasi usually Pwede ko ba 23. ma-try yung ano to? Kasaba? Yes po. Pwede ba try? Anong pasay? Iihi ako. Hindi, joke lang. Pwede basahin. So, Okay. freebie lang pero hindi nyo siya in-advertise kung selling siya kasama. Pwede. Si Hachiko. Hydraulic to counter 1. Hydraulic 8 to counter 2. Meron kong ilang turkey. Hydraulic 3 to counter Ito sila. Hello. Hmm. Sino yan? Sino yan? Garfield. Garfield. Doon po sa Tibet specialist, doon po malapit po kay Tibets. $1.7 approved with $1.7 category 13 category 13 $1.10 Ito na, B. Pag-aaralin mo na magsalita si Toasty. Pinutin mo. Pindot mo sila. Salap ini. Pangalaw ko. Approved then to counter 7. approved to $1.10 Ha? 3 to counter 8. Diyan sa pae. Content is Windows 3, grade tier 1. Muli siya kaya 1, category 9 tier 1, counter 5. Behave lang siya. Grabe. Libre for dogs. Frutos. Ah, sige po. Happy birthday. Birthday kit to. Yan yan. Ayun ma'am, Ay, gusto kasi niya. best Ala ma'am, gusto niya ma'am, pabudol na ma'am. Bilan nyo na ma'am to. Papi! Ano ma'am, gusto niyo ma'am? Tuwan-tuwa. Ayun ma'am oh. mo. Hi baby. Gusto mo na tsura namin? Pabili ka na kay daddy tsaka mami mo. Oo. Gusto niya po mo. Yat. Dito muna tayo, Yat. Yat. Ay. Once again, new Navy personnel to count 11. Once again, approved personnel papers, approved number 2 to count 12. Once again, baby girl personnel to counter 7. New Navy personnel to counter 11. Richard. 50 bottles na Pagkatapos ng pedigree, ano, nito. RC 29. RC 20. Counter 4. Easy Dog 19 and Nutribus 13. Ay, thank you. Air
Nutrient 9 to counter 13 and Nutrient 11 to counter 11. Approved 4. Once again, variable transfer of 1 to counter 3. Both outfit 3, counter 6. Hello. Counter 1. Hello. Ito ha. So cute. Approved 6 to counter Ayan ang 16. kambal mo. Approved 6 to counter 13. Chamomile. Chamomile tea. Chicken, copy. Chicken ka? To counter 12, Iconic 7 to counter 12. Iconic 10 is Top 2 to counter 3. Nutrient 13 to counter 3. Lashes recipe personnel to counter 1. Ako. Thirsty. Toast. Laruan niya. Yung best friend mo. Hi, ma'am. Like na po. Okay. Dog po. Opo, nandun ma'am eh. Thank you po. Sir, nakalike na po ako. Ay, makalike na. Opo. Ay, akala. Makalike ka na, sir. Thank you po. Thank you. only down 12 to counter 8. Delay to counter 3. Thank you. Hello. Ang liit-liit ng ulo, ang cute-cute. Oh. Ang ganda nun. Hour band 15 to counter 11. May daw. Ina. Mami. Kain na, mami. Kain na, mami. Yan video. Kakain na sila. Ubus na siya. Kailan ako dala. Ubus na. Uy, tayo dyan. Ay! Hello. Halika na, susu. Guys, ano yun? Kalalan mo ba yun? Ito si... Robot. Ito si... Chimi. Mukha siya si Chimi. Ito din si Chimi. Cute nila mo nasa doon. Pero, magulo siya kakain. Hirap ah. Once again, power band 27 to counter 10. Thank you. Galingan mo, kuha ka isa ah. Doon pa. Ay! Yan na yan. Parang mas madaling mahuli yung malalaking bili. Mahirap naman kasi. Uy. Ay, sayang. Thank you. Oh. Wait lang. 1, 2, 3, go!
Zero! No, number one! Ano ba? Paano ka mananalo? Ituro ko yung sa'yo. 3! Thank you. Okay. Thank you. Hello. Ika. Okay, let's go.